Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan yang sangat luar biasa. Saudara, bagaimana ada seorang muslimah yang asalnya dari Bangladesh, saudara ya. Saudara, dia murtad dan percaya kepada Yesus Kristus usai, di mana dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak ada pertolongan dalam kehidupannya. Tapi Yesus mendengar, Yesus menjawab doanya, dan dia salut begitu luar biasanya pertolongan Yesus. Dan dia berpikir bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Dan dia pun memutuskan untuk murtad dan percaya Yesus Kristus. Saudara, seperti apa cuplikannya? Tanpa berlama-lama, kita simak cuplikan berikut ini. Hi, my name is Tanya. I come from Bangladesh, and I grew up in a Muslim family where I used to fast. I used to read Quran, and I thought pleasing my family and elders is one of the ways to please God. And that actually took me to parents' marriage, and I came in the United States in 2007, and my marriage was falling apart. I had no money and no job, no paperwork, and I was actually completely on my own. I was working as a makeup artist in a departmental store in cosmetics department. One of the customers, actually, I was doing makeup, she was sitting in a chair, and I don't expect that people, they would say something is valuable while they're sitting in the chair. They usually talk about their regular life, and she just stared at me and she said, do you know what Jesus have done for you in the cross? While I was doing makeup, but still she was going on and on. She was so sweet, and she's like, you know, I also come from a Muslim background. During that time, I didn't talk what I was feeling. She left me her phone number saying, if you feel, why don't you just give me a call? She left the store, and I just got out of the store, and I said, here I am, I'm calling. And she actually prayed a prayer with me over the phone. And that's how I actually accepted Jesus right away. Even though I had the living Messiah with me, I fell into sinful lifestyle again. I went back to my own ways. And in 2013, during the summer, one of the church members brought me here in MBC. I needed prayer. I couldn't make a decision on my own. And so I ran into one of the sisters who actually comes to MBC. She's one of the valuable members. I asked her for prayers, and she prayed immediately with me, and she took me under her wing, and she nurtured me, and she discipled me, and I was baptized in 2016. Psalm 41:4. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. I praise the Lord for saving me and giving me the ministry, CMR, and Midland Bible Church, and He Himself that cares about me, loves me so much. I could never found unconditional love anywhere but Jesus. So I praise Him and I thank you. Demikian video kesaksiannya teman-teman, semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada jalan keselamatan dan satu-satunya jalan menuju surga. Karena tanpa Yesus tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Karena itu tekun dan juga teruslah berdoa sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, sehingga mereka boleh percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Allah yang berasal dari surga, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Karena perbuatan baik amal ibadah kita tidak cukup untuk melunaskan hutang dosa manusia. Karena itu teruslah hidup dan mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita menjadi pengikutnya, maka apapun tantangan dan masalahnya, Dia tetap Allah yang luar biasa mengasihi umatnya dengan kasih dan keadilannya. Karena memang Dia adalah Allah yang luar biasa mengasihi umatnya, datang ke dunia ini dengan caranya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Dan saudara, kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita tetap berharap kepadanya. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab setiap doa kerinduan kita. Saudara, ada lagu mengatakan bahwa tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, maka saya juga. Saudara, kalau saya ditolong, maka saudara ditolong Tuhan. Kalau perempuan dari asal Bangladesh ini ditolong oleh Tuhan, maka saudara pun yang ada dalam keadaan sulit dan terpuruk sekaligus akan ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kiranya iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus biarlah semakin kuat, semakin teguh lagi, saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.